কৈলাসহर इरानी थानानि बिसिं खबजोंनाय लातियापुरा ग्राम पंचायतनि 2 नं वार्ड आमचायाव दंनाय आनवार आलीनि बिसेसनि उमरनि बोरै बोसानि मांकथि मानखा बायथांनि नगो मुंगखा दिया बेगम लाइथांजा कक्ति सालो सारिक जराबो बायथांनि नगो कतक सरजाक बिसेसनि उमरनि दिया बेगमनि मांकथि नुखा नक नखुनि बरक साविमानका सारिगो सामं पायै बुफा आनवार आली नगो किफिलमानि नगो किफिलिफाय नुफायका बिनि बिसेसनि उमरनि बोरै बोसा कतक सरजाक मांकथै बिनि चिरिकमानि करang खोनावै गानागिनि तंनाय लुकुरक कुतुम फायलायका नगो उलक कक्तमा रहलायका हरबथनाय ब्रिन्ति आरक फायै दिया बेगमनि मांकथै न खसावै हांकर साकाम नगो तलां थांगा आरो तलांगै डक्टर बाय थैका हनै सावै रिजाखा ताबुक पोस्टमर्टेम खलायमा यागुलो न मांकथै किफलि रिजाकनाय तांसालो नक नुकुनि बरकनि यागो हनै साका पुलिस सावै मानखा आजराबो आनवार आलीनि बिहिक बहायनो बिनि बुफानि नगो थाङै तङै मानि फियाबा सोंमों हिंखे बिसेसिनि उमरनि अचेराय बोसा बाहायकेबा साक साकनि लांमा सासुई मानखा लुकुरकनि खाखामुं बुइबायसे बुथारजागै नगो तुबुइ फायै कतक सरवै गलाङै थांखाना हनै बुइबायदा बुथारजागमा गलायखा हायाकेबा साक साकदा थैमा गलायखा जेरै नाय तंगु पुलिस पोस्टमर्टेम खलायमा यागुलो न सयकक तमा तामो सावै माननाय কি হয়েছিল কোন অপর পেশেন্ট পার্টি কালকে পেশেন্টটারে টয়লেটে তুলে নিয়ে আসছিল তো আসার পরে তো আমরা দেখলাম পেশেন্টের ব্লাড ডেড পেশেন্টের কোনো পালস আমরা পাইছি না রুটিন নন রিঅ্যাক্টিভ তো এটা ব্লাড বেবি ধরা হইতেছে আর তখন আমরা পুলিশ কল দেওয়ার পরে বাকিটা বিস্তারিতভাবে প্রসিডিউরে চলবে প্রাথমিক অনুমান কি মনে করতেছেন এটা মৃত্যুর কারণ বা হ্যাঙ্গিং কেস যেটা বোঝা গেছে কিছু সাইন আমরা দেখছি হ্যাঙ্গিং এর সাইন আছে মানে এটা কিভাবে লাগাইছে যা পোস্টমর্টম করলে বাকিটা বোঝা যাবে আপনার পরিচয় আমার নাম ডক্টর রাকেশ দাস বাচ্চাটার বয়স কত এবং বয়স টয়সের কোনো আইসে না পেশেন্ট পার্টিকে ডাক দিছি তারা এসে ডিটেলস পেশেন্টের নাম বাবার নাম বয়স কত তারা জানাই থ্যাংক ইউ স্যার